Hi everyone, welcome to Boju Bajai. मेरो नाम इतिशा गिरी. र मेरो नाम Brikuti Rai. And we would like to dedicate this special episode to sutne apps. Brikuti, please, हाम्रो श्रोताबिनहरूलाई sutne apps को पृष्ठभूमि बुझाइदेऊ न प्लिज. Sutne apps भनेपछि यो मैले यसको बारेमा ट्वीट गरेको थिएँ. Sutne apps भने तपाईले अलिकति बुझिसक्नु भयो होला. यदि तपाई बोजु बजैको एकदमै OG फ्यान हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ कि हामी Sutne apps को पटक पटक हामीले यसको रेफरेन्स गर्छौं. सो बेसिकली मैले केही महिना अगाडि चाहिँ मेरो प्यारी निनी जसलाई तपाईले एकछिनमा सुन्न सक्नुहुन्छ. So उहाँ चाहिँ she likes to keep up with the times and she's like, yeah, I'm watching this documentary and this Netflix thing and this and that. अनि यस्तै कुरामा कुरै कुरा गर्दाखेरि she's like, हेर्नु आजकल त के हुँदो रहेछ है मान्छेहरूलाई. आजकल त यसो ब्रेकअप भयो भने यसो भने मान्छेहरू खोज्नको लागि आजकल त सुत्ने एप्समा मान्छेहरू खोज्दो रहेछ है भने like she was very shocked about casual sex basically. So she heard about these dating apps and she's like, yeah, sutne apps nani bhanera. So that's the thing. It doesn't sound funny, but it is very funny when she tells it or when I had tweeted about it. So that's sutne apps and ajako episode is about that only, about sleeping. डेटिङ एपहरु हुन्छ हैन अब के रे सुत्नको लागि पनि उनीहरुको त सुत्नको लागि मात्रै मतलब कि अब one night stand के भन्छ हौ त्यस्तोको लागि मात्रै भए पनि हुँदो रहेछ अरे भनेर मैले त्यस्तोहरु सुनेको थिए के मेरो छोरीले सुनाउँथ्यो. यस्तो मेरो हस्बन्डको साथीको यस्तो त्यस्तो अब जस्तो कोही ब्रेकअप भइरहेको छ भने अन्त त्यसपछि अनि हौ त्यसरी त्यस्तो एपमा गएर चाहिँ नि साथी खोज्ने अनि त्यसरी चाहिँ उहाँहरुको एकदम त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने खालको मैले चाहिँ थाहा पाएको. नत्र भने मलाई खासै यो विषयमा त्यति थाहा चाहिँ छैन. अनि मैले त्यही भएर चाहिँ नि सुत्ने एप पनि हुँदो रहेछ भनेको चाहिँ कारण मैले त्यही हो. So sutne apps अथवा online dating apps को कुरा गर्दा, we did ask our listeners to share their experiences with us, and some of the audio clips will be played during the episode. Thank you so much to everyone who sent in their stories. So afno मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I belong to the Boju millennial generation, as Brikuti likes to call me, or the elderly millennial generation. I slid into the millennial group, early 80s. So त्यति बेला चाहिँ यस्तो dating appsहरु थिएन, तर we did have MSN chat rooms where, you know, it was like the flirt was on with A/S/L. Thought I have no idea about the online dating world. But listening to the clips, I mean, one thing is clear, that our desire for intimacy, companionship, meaningful interactions has obviously not changed. Even though I'm an elderly millennial. There was this one guy, अनि कुरै कुरामा मैले I've never been in a relationship before भने अनि he offered कस्तो genuine adviceहरु. उहाँको एउटा लाइन चाहिँ अहिलेसम्म मलाई याद आउँछ. He said that त्यो भित्रैबाट कसैलाई माया गर्नु अर्कै हुन्छ, तिमीले पनि पाउँछौ कुनै दिन भनेर भन्नुभयो. अनि नभन्दै I did, I think a year later. I met a person on Bumble and we talked every day. We went on a few dates. मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यति genuine connection भेटेकी थिइनँ. So yes, that was something good that came out of dating apps मेरो लागि. And त्यसपछि चाहिँ we drifted this after a while. त्यसमा चाहिँ Bumble को कुनै पनि दोष रहेन. So yeah, नेपालमा चाहिँ हामी कस्तो आफ्नै सर्कलमा मात्र बसेको हुन्छौं अनि different areas of life को मान्छेहरु अलि भेटिदैन. So I see dating apps as an opportunity त्यसको लागि. You can find what you're looking for. There's someone for everyone जस्तो लाग्छ मलाई. But this applies to Bumble. I can't speak for Tinder. Bumble चाहिँ अलिकति woman centric app जस्तो लाग्छ मलाई. Like you can choose who the guys you want to have a conversation with. Yeah, and there's quality people, quality conversations Tinder भन्दा. So yeah, I have a special place in my heart for Bumble. अनि यही अनलाइन डेटिङको संसारलाई हामी कसरी हामी यसमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने के चाहिँ रहेछ के नै रहेछ कौन सी चिडिया का नाम है ये अनलाइन डेटिङ भन्दै हामीले चाहिँ यसको जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि एकजना विशेष
एकदमै हाम्रो फेभरेट रिपोर्टर रिसर्चर स्टोरी टेलर फेमिनिस्ट सिस्टर फ्रम द भाजना मोनोलग सिस्टर अलराउन्डर निकिता त्रिपाठीलाई हामीले जिम्मा दिएका थियौँ सो थ्याङ्क यू यस कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो निम्तो स्वीकार दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद निकिताजी अनि एज अ भेरी यङ कुल वुमन अन दिज डेटिङ एप स्पेसली अहिले यो बन्दाबन्दीको क्रममा महामारीको क्रममा जहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई चिनेकै मान्छेलाई त भेट्न गाह्रो हुन्छ झन् नचिनेको मान्छेलाई भेट्न त कति गाह्रो हुन्छ त्यो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ तपाईँको चाहिँ यसमा अनुभव कस्तो रहेको हुन्छ कृपया हाम्रो दर्शकबिन हाम्रो श्रोताबिनलाई बताइदिनुहोस् न अब मेरो पेन्डेमिक कस्तो रह्यो त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो बोजू बजाइको मेन्टल हेल्थ एपिसोड सुन्नु होला भन्छु म होइन त्यसमा मैले पुरा डिटेलमै एकदम डिस्क्रिप्टिभ डिटेल्सका साथ भनेको छु आई थिङ्क अनुकरणात्मक शब्दहरूकै प्रयोग गरेर भनेको छु मेरो अनुभवको बारेमा चाहिँ अब डेटिङ एप्सको कुरा गर्दा चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दा मेरो र सायद अरू धेरैजनाले सहमति जनाउनुहुन्छ होला होइन मेरो चाहिँ घर बसेरै जोबन खेर गयो भन्न चाहेँ नो अनि म लकडाउनको बेलामा जसलाई पनि भनिरहेको थिएँ कि मेरो जोबन खेर गइरहेछ भनेर केही होइन होला निकिता त्यस्तो पनि डोन्ट बी सो हार्ड अन यर सेल्फ जोबन भनेको रहिरहन्छ इट्स अ स्टेट अफ माइन्ड जोबन भनेको होइन यो रहिरहन्छ जोबन अब कोही मलाई पनि सोध न यार मेरो लभ लाइफको बारेमा अनलाइन डेटिङको बारेमा म पनि त यङ छु यार प्लिज मलाई पनि सोध न यार कोही प्लिज सुनाइदियो हाम्रो लिसनर्सहरूलाई तिम्रो चाहिँ कसरी लभ पर्यो बिकज इट वाजन्ट अन डेटिङ एप्स एज फार एज आई नो I mean, again, that's like how you look at it, होइन अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब जेन्डर इज अ सोसल कन्स्ट्रक्ट भनेको जस्तै डेडलाइन इज अ सोसल कन्स्ट्रक्ट भने जस्तै यो के डेटिङ एप्स भन्ने कुरामा पनि आई डोन्ट थिङ्क दे इज अ हार्ड एन्ड फास्ट नियम कानुन जस्तो कसैले भनेको थियो निकिताले नै भनेको थियो जस्तो लाग्यो कि इफ यु आर ब्रेभ इनफ अर इफ यु आर नेपाली एन्ड गोर्खाली इनफ any app my friend is a dating app is what happened to me हेर्नुहोस् म पनि त्यस्तै एकदम दुःख पीडामा थिएँ होइन अनि चाहिँ उनी चाहिँ यसरी त्यो भन्छ नि लिजो दिदीले इट्स ओके ही अलरेडी इन माई डिएम इन्स्टाग्राममा हेर्नुहोस् मेसेज पठाएँ कसैले अनि मैले भर्खर त्यति बेला थाहा पाएँ कि इन्स्टाग्राममा मेसेजिङ पनि हुन्छ भनेर म त्यस्तो टाइपको बुझ्नु नलागेको थिएँ एनिवे so many dating apps that you can choose from. Some people are on multiple dating apps, so diversifying your portfolio, which I think is a very clever thing to do. And so many apps that have been created specifically for women. So Nikita, I mean, being on multiple dating apps, matching with multiple people, talking with multiple people, does it ever get overwhelming for you personally? Yeah, I mean, it does. आई थिङ्क कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने म्याच नै हुँदैन होइन अनि खोजेको जस्तो मान्छे नै भेट्दैन कि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ तर फर इक्जाम्पल लाइक पेन्डेमिकको बेला चाहिँ मान्छे नै थिएन आई डोन्ट नो वेयर पिपल वर है अनि सबैजना बनाना ब्रेड बनाइरहेको थियो होला आई डोन्ट नो त्यही हो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यु नो मान्छेहरू हुन्छ अनि म्याच हुन्छ अनि एकैचोटि म्याच भइदिन्छ कि सो 2-3जना कहिलेकाहीँ 3-4जना पनि हुन्छ होइन अनि स्पेसली अब यो अब बम्बल जस्तो एपमा जहाँ चाहिँ वुमेन हेभ टु मेक द फर्स्ट मुभ होइन अब धेरैजना म्याचेस हुँदाखेरि चाहिँ अब एकैचोटि सबैजनालाई हाई 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 हाउ आर यु भनेर हुन्छ नि जस्ट टु स्टार्ट द कन्भर्सेसन होइन अनि त्यो गर्ने अनि त्यही अनि 2-3जनासँग म्याच हुँदाखेरि म त एकदम ओभरवेल्म्ड हुन्छु है अनि आई डोन्ट नो अबाउट अदर पिपल तर मलाई चाहिँ फेरि एकदम कस्तो भने धेरैजनासँग कुरा गर्न थाल्यो भने ल म त प्लेयर पो भएछु कि क्या हो जस्तो हुन्छ नि व्हाट एम आई डुइङ भने जस्तो अनि या तर अनि के पनि हुन्छ भने आई क्यान किप अप के बिकज अब 2-3जनासँग कुरा गरेर हुन्छ होइन अनि अब अलिकति अगाडि नै कुरा बढ्यो भने चाहिँ अनि कसले के भनिरहेको हुन्छ कसले के जोक भन्यो कसले कुन गीत सुन भन्यो आफूले कसलाई यो जोक भनेको थिएँ भनेर त्यो किप अपै गर्न गाह्रो कसलाई के भने यादै हुँदैन हुन्छ नि अनि त्यस्तो मैले कतिलाई आफ्नै मेरै म्याचको पनि रेकगनाइज गरेको छु कि वेयर मैले म्याच गरेको मान्छेले
के अरे मैले तिमीलाई अस्ति नै फोटो पठाएको थिएँ त भनेर भनेको थियो कि एकचोटि तर पठाएको थिएन कि उसले लाइक उसले बनाएको खानाको फोटो तर उसले पठाएको थिएन तर मैले के अज्युम गरेँ भने बिचरा ऊ पनि धेरैजनासँग कुरा गरेर होला अनि उसले पनि अरू कसैलाई पठाएको थियो होला अनि मलाई पठाएको भनेर ऊ पनि कन्फ्युज भयो होला भनेर सोच्यो I feel like you need like a separate diary to keep track Excel of sheet it, like, you know, like person 1, person 2, whatever. An indexing or labeling system चाहियो. Yeah. It's quite amazing and revolutionary that women are openly like interacting with more than one potential partner or companion or whatever relationship they're pursuing, you know, whatever nature of relationship they're pursuing. Just hamro palama, as in like elderly millennial ko palama, if one girl talked to more than one boy and in the physical space, then already we were labeled like, hey, you took utauli, like, you know, she's like, you know, usani bol raha cha 10 जनासँग साइड खेलिरहेछ साइड खेलिरहेछ यता पनि उता पनि त्यस्तो हुन्थ्यो नि त so it's like so nice that sort of stigma and that sort of like the control over even at the beginning यो त courtship type कै हो नि त stage हैन it's like just at the beginning त्यसमा पनि एक प्रकारको यो freedom र space जुन छ I think that's quite amazing. So मैले dating app use गर्न start गरेको was 3 years ago when I was getting out of a messy long-term relationship, and dating app use garnu was a way for me to tell myself that I could still go out there and meet people. And so I started using dating apps to find something more casual and just to meet people and figure out what I wanted and what I didn't want and मेरो preferences आफैलाई बुझ्नको लागि I started using it, and that has been a great experience. And I think this is a very unique moment in history where dating apps have created a whole vocabulary around what people want, right? Dating app ko profile banaउँदा पनि we get the options of saying, are we looking for something casual? Are we looking for something serious? Are we looking, you know, for a one night stand or whatever, right? Few options I think is very liberating, and I have been, you know, able to figure out what I like and what I don't like in ways I would probably never have been able to without using a dating app. Having said that, after I started looking for something more serious in a dating app and used it less experimentally, problems are bheko cha. For example, I matched with someone that I had met once outside of a dating app situation. So I had seen the person once and I realized, oh, it's yo ta tyo manche ho bhanera. So I swiped on that person and the person swiped back and they also realized that I was the same person that they'd met outside. And that was fun to begin with because you already had some common ground and there were a lot of common things to talk about. But at the same time, turned out that even though he said on paper that he was looking for something serious or that he was willing to try something serious, the person in question was still talking to his ex. And so, you know, people, when they say something on dating apps, it might not be the case, and that's been a little difficult for me. The amount of kind of honesty that goes into the conversations and the bios that people put up there. And so I have decided not to use dating apps anymore because just the precarity and uncertainty of not knowing where the other person exactly stands has been very difficult for me. But overall, I definitely know that dating apps have given me this language to talk about what I need, right? So in a sense of kind of knowing myself, it's been a pretty good experience. Tell us a little bit about your profiles on dating apps as an experienced player. फर्स्टमा त अब त्यही आई थिङ्क डेटिङ एप्समा अब हेर्ने भनेको फोटोज र बायो नै हो होइन अनि
अनि फोटोजहरू अब त्यही त हो एकदम आफ्नो राम्रो राम्रो बेस्ट फोटोजहरू छान्यो अनि त्यसपछि हाल्यो अनि त्यसपछि छोटो मिठो बायो जस्तो पनि लेख्न मिल्छ अनि त्यो बायो चाहिँ becomes an extension of your personality on a dating app. I was reading this article in the Guardian, this opinion piece, about online dating apps and how young people in the UK are increasingly sort of even displaying their political ideologies on their dating profiles, so on their bios and on their so one of the lines that someone used was swipe right if you vote left. So if you're voting for the Labour Party, yes, I welcome your interest. Otherwise, go away. But curating bios on profiles can't be easy, right? I remember my friends were collaboratively working on euta mere sathiko friend's bio, and there's like this pressure, and also there's this performative aspect to it, like the whole interface, how you present yourself. Yeah, I came across this research from 2017. It's a study, I think, from Australia. अनि त्यसमा चाहिँ अब के भनेको छ भने that research paper says that users on dating apps, they engage in what it calls a strategic performance भन्छ के हैन. And like I said, like you pick the most attractive pictures, you create this like ideal image of yourself हुन्छ नि. अनि because that's what people are going to look at and they're going to decide if they like you or not, if they want to swipe right or left on you bhanera. So you're basically creating a brand bhanera bhन्छ, and that's interesting. But that's also how we operate in person jasto लाग्छ के मलाई चाहिँ, because when you meet somebody in real life also you present your best self forward, हैन. It's just that अब dating app को चाहिँ त्यो design नै त्यस्तो भएर you have to make use of the platform that's available to you and you have to adhere to how it operates. My best self forward is me blow drying my hair, right guys, just so you all know. मेरो पनि त्यस्तै हो. Yeah, but what I agree with in that research from 2017 is that these dating apps are designed in a way for users to make it very easy to use भनेर भन्छ हैन. So it's almost like you're playing a game was जस्तो के जहाँ बसिरहेछ भने पनि swipe left or swipe right गर्यो हैन. अनि it says that because of that you're unconsciously, to you people seem disposable भनेर भन्छ के. अनि because you also on these apps like you can get rid of anyone anytime, हैन, because you can like unmatch, block or get rid of people whenever. So हामीले भन्छ नि hate the player not the game. यहाँ चाहिँ hate the game not the player भन्नु पर्ला हैन. तर यो त भइहाल्यो, यो सुरुवाती चरण हैन. तर अब जस्तो म्याच भरे कुरा गर्यो रे हैन. अनि त्यो कुरा गरे, and also because like you said, like you're talking to so many people and after a while and you're only mostly exclusively talking online for a while हैन. So त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ कुरा मिल्यो, इन्ट्रेस्ट, and after a while अब म्युजिक मिल्यो, गीत संगीतको कुरा गर्यो. तर बियोन्ड द्याट कुरा बढेन भने चाहिँ के हुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ हामीले खूब आर्टिकल्सहरु पढाएछौँ. यसलाई घोस्टिङ भन्छ रे. यो के हो घोस्टिङ, कसरी हुन्छ घोस्टिङ, को चाहिँ भूत हुन्छ, भूतलाई कसरी भगाउने, के छ जादु टोना. The first time I got ghosted on a dating app, it was like the first person I ever went on a date with. Online to real, I went on a date, it was really nice. The other person wasn't excited, and they were like, oh, I'm gonna come see you, and I'm gonna, I told them about my work, and they were like, oh, I would love to check it out, and then they didn't respond to my messages, I like for weeks, I just waited for them to like come back, and I thought maybe phone harayo hola. Maybe they just like ke bhayo hola bhaneर I kept making excuses. I think the first blow was like quite hard. But you adapt to these things, and I think all the users on dating apps, if they've been around long enough, they understand that this is how it works bhaneर. And it would be nice to be told, clarify गरेर like what didn't work out. Or sometimes के हुन्छ भने you'll be talking to somebody, but the other, like somebody else that you're talking to, that starts to move quite fast. I mean, if you're a player, I guess you can sort of
pursue both things. But I don't think मैले त्यो level unlock गरिसकेँ अहिलेसम्म होइन. So and then like I've done that like before मैले चाहिँ I told somebody like hey like I would have loved to sort of meet you etc. but I just this other thing like went up too fast and I'd rather just focus on that if that's okay भनेर. And like so it would be nice that अब अहिले everybody's sort of accepted that this is how it works. कहिलेकाहीँ चाहिँ sometimes मान्छेहरूले भेटिसकेपछि पनि घोस्ट गर्छ होइन. कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्टर like 5 minutes 10 minutes like few days of talking you somehow realize that you guys are not compatible in one way or another or there's just no chemistry or like for many different reasons. अनि त्यसमा just quietly stop responding and that's when you just end the correspondence without really saying anything होइन. अनि so अर्को साइडले once they stop responding and then you go like ए म त घोस्ट पो भएछु अब गर्दैन होला रिप्लाई. So this one time I matched with this one other medical student अनि कुरा गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ he asked me to send what no other guy on a dating app has ever before, I'm sure. उहाँले चाहिँ मलाई assignments send गर्न भन्नुभयो यस्तो reports. अनि एक दिन बोलेको भरमा अब let's help a brother out भनेर मैले पनि सेन्ड गरिदिएँ अनि भोलिपल्ट त सर गायब. So यस्तो पनि भएको थियो. छोड होमवर्क छोड देश छोड. So हामी चाहिँ अब हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ we lived without the internet and with the internet. I wonder what courtship was like for those who lived like when the internet did not exist. When there was no online world, there were no online spaces where you could like chat with random people until like 3 a.m. in the morning. For us to sort of better understand, what were the modes of courtship before the internet came around, and for us to better understand the online dating world now, we obviously asked our all-rounder Nikita Tripathi to go off on a quest, and this is what she has brought back for us. So the following segment has been researched, written, and produced by Nikita Tripathi. Hope you enjoy it. मिति 2047 3:26 समय रातिको 9:30 बजे. तपाईलाई सम्झदै यो सानो पत्र लेखेको. सफल होस् अथवा सम्झनाको लागि प्रेम 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 किन हो किन देख्दिन भन्दा पनि झन झन कहाँ देखौँ कहाँ भेटौँ त्यसै यो मन आतिए जस्तो हो कि के हो म आफैलाई जान्न सकिन. यो 2 दिनको जिन्दगीमा पनि कहिले कस्तो हुँदो रहेछ. आफू भनेर नहुने रहेछ. कहिले घाम कहिले पानी. म उही दुखी वैरागिनी अथवा पगलीको तर्फबाट धेरै धेरै प्यार तथा अति नै मिठो सम्झना छ. मिति 2048 3:05 समय रातको 11 बजेतिर. स्थान एकान्त कोठामा. प्रिय सुमधुर सम्झना. विशेष नवीन उपहारत खास लेख्नुपर्ने कुरा केही थिएन. जीवनको प्रथम चरणमा लेखेको प्रथम प्रेम पत्रको प्रतिकार नगरी स्वीकार गरी सन्तुष्टजनक रिप्लाई दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु. तिमीले दिएको रिप्लाई
केवल आज मात्र पाएको थिएँ। त्यसैले सेकेन्ड लेटर लेख्न सकिरहेको थिएन। हो, प्रेम जीवनको रोमाञ्चको साधन होइन। प्रेम सत्य तथा वास्तविकतामा गर्नुपर्दछ। धोका दिने नियत कसैले पनि नगरौँ। वास्तविक विचारधारा मेरो पनि त्यही नै हो। मेरो जीवनको प्रथम चरणको सेकेन्ड लेटर हो। हवस् त, धेरै कुराहरू के लेखौँ र, लेखेर पनि सकिँदैन। त्यसैले आजलाई यतिकैमा यो पत्र स्थगित गर्दछु। अरू बाँकी भेटमै विस्तार गरौँला। तिम्रो पत्रको इन्तजारमा रहिरहने विधु बस्नी। You just heard readings of love letters taken from the research Invitations to Love, Literacy, Love Letters and Social Change in Nepal by Laura Ahern. In the 1990s, American anthropologist Laura Ahern was researching marriage practices in Junigaon village, Palpa. And she was just talking to a few young people from the village about elopement. At some point, she got curious about how people were getting to know each other and courting before they eloped. अहिले त घुम्न जान भेट्नलाई ढाँटेर लुकेर जानुपर्छ। कतै जाँदा कसैले देखिहाल्छ कि, ओर बाइकमा स्कुटरमा घर छोडिदिँदा छिमेकीले देखेर कुरा काट्ला वा कुरा लगाइदेला भन्ने डर हुन्छ। हामी कतिजना घरबाट अलि ओरै ओर्लिन्छौँ होला। कसैले देखिहाल्यो भने टुटल पठाउको मान्छेले छोडिदिएको जस्तो गर्छौँ। सो त्यतिखेर झन् गाउँमा डेटिङ जान मिल्ने वातावरण पक्कै थिएन। सो कसरी चाहिँ यो कोर्टशिप भइरहेछ भनेर सोध्दा Ahern, the anthropologist, learned that people were writing love letters. This was right after the 46 सालको जनआन्दोलन, when more women were becoming literate. पहिले भन्दा बढी महिलाहरूले पढ्न लेख्न सक्ने भएपछि लभ लेटर लेख्ने चलन पनि अलि बढ्न थाल्यो. What Ahern calls the social effect of literacy. त्यो भन्दा अगाडि यो झन्डै असम्भव थियो किनभने बहुदल आउनु अगाडि पञ्चायतका महिलाहरूमा साक्षरताको दर एकदमै कम थियो. Between 1981 to 2001, female literacy rate among 15 to 24-year-olds 4 गुणाले बढेको रहेछ. रेखाजीले पनि त्यतिखेरै जस्तो भर्खर लभ लेटर लेख्न सुरु गर्नु भएको थियो. Or rather, उहाँलाई आएको लभ लेटरको जवाफ फर्काउने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो. This was when she was still in school. अहिले सम्झिँदा फेरि चाहिँ नि त्यति बेला एक किसिमको डर, एक किसिमको अप्ठ्यारोपना जुन थियो, त्यसले गर्दा फेरि मैले उहाँलाई जब लेटर पाउन साथ मैले यस भनिनँ के उहाँलाई. मैले कम्तीमा पनि सायद 6-7 महिना लाग्यो, मलाई राम्रैसँग थाहा छ. अनि पछि त्यो केटीले मलाई कस्तो पर्ख्या छ, चिठी तिम्रो खोइ, तिम्रो लेटर लेख न रेखा प्लिज लेख न भन्यो. म त के लेख्ने कहिले जानेको छैन, थररर कामेको है. म त्यो फर्स्ट लेटर आउँदा पनि टोइलेटमा गएर पढेको मलाई अझै थाहा छ है. सबभन्दा सेफ र कसैले नदेख्ने अलिकति आफूलाई सेफ फिल हुने चाहिँ मुभी हल मात्रै, मुभी मात्रै, अरू कहीँ होइन. बाहिर त्यसरी जाने, कहाँ गएर पनि त्यो डर लाग्थ्यो, एकदमै डर लाग्ने. अनि पिक्चर हलमा पनि हामीसँगै नछिर्ने, बुझ्यो. हलमा पनि टिकट लियो, अब जस्तो उहाँले टिकट लिइरहेको छ भने टिकट लिने आगे पछि, पहिला उहाँ जाने कि म जाने. अनि चिठीमा के लेखिन्थ्यो भनेर सोध्दा अब साहित्य के त अब त्यस्तोहरू एकदम त्यस्तोहरू लेख्ने के त अब एकदम अब भनौँ न अब
प्राण प्यारे त्यस्तो हृदय सर हौ त्यस्तो वर्डहरू के उहाँले चाहिँ खालि इङ्ग्लिसबाट के त एकदम इङ्ग्लिसबाट चाहिँ उहाँले पनि एकदम यस्तो डार्लिङ हौ यस्तोहरू एकदम वर्डहरू खुब युज गर्नुहुने क्या उहाँको त इङ्ग्लिस एकदम फर्स्ट क्लास छ नि त उहाँ त अब एकदम त्यस्तो उमा पढ्नुभयो एकदम राम्रो उहाँको इङ्ग्लिस पनि अनि उहाँले चाहिँ मलाई त्यसरी लेख्नुहुन्थ्यो कि मतलब कि त्यो त्यति बेला त्यस्तो के अब अहिलेको चाहिँ अन्त अहिलेकोहरूले चाहिँ भन्छ नि आई मिस यु आई लभ यु टु आई मिस यु टु त्यति बेला त्यो हुँदैन थियो हाम्रो बेलामा हेर्नुहोस् हाम्रो बेलामा त्यो हुँदैन हामीले चाहिँ के भन्थ्यौँ कस्तो कहिले भेट्ने होला कस्तो नि यस्तो दिन कहिले आउला कहिले विन्टर हुन्छ त्यो खालको मात्रै हो तर आई लभ यु आई मिस यु टु त्यो चिज कहिले भनिएन जिन्दगी कहिले लेखिन पनि है भेट्दाखेरि भनिन्थ्यो कि भनिन्थेन त त्यस्तो भेट्दा पनि त्यस्तो भनिँदैन थियो त्यस्तो चाहिँ कस्तो है यतिका दिन भयो कति दिनमा भेट्यो कस्तो छौ हौ त्यस्तो टाइपको मात्रै के एकदम उ गर्ने हगहरू गरिन्थ्यो होइन यसो हग गर्यो यसो अब अहिलेको जस्तो एकदम कता त्यो किस पनि त्यो कता कता हुँदैन थियो होइन अब एकदम हुन्छ नि यसो हक गरेर यसो नि अब यस्तो अब यो गालामा अब यता यो निधारतिर त्यो हुने तर अहिलेको जस्तो अब त्यो चम्मा कुराले स्ट्रेस दिइरहेको थियो नि रोइरहेको बेलामा चाहिँ उसले मलाई यसरी हेरिरहेको थियो अनि त्यसपछि आई लभ यु भनेर भने कि सडनली अनि आई वाज लाइक आई लभ यु टु भने मैले पनि किनकि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने वी वर फ्रेन्ड्स सो त्यही हिसाबले भनेको होला भनेर लागिरहेको थियो तर मनमा नै कतै न कतै खुसी पनि लागिरहेको थियो होइन तर उसले चाहिँ मैले यतिकै भनेको होइन आइ एम सिरियस आई लभ यु भनेर भने किन आई वाज लाइक सो सक्ड र त्यसले गर्दाखेरि पनि वी स्टिल डोन्ट नो कि हाम्रो रिलेसनसिप कहिले सुरु भयो भनेर होइन अनि मिड अगस्ततिर हो भनेर थाहा छ तर एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ थाहा छैन होइन जस मेरो रिलेसनसिपको बेस चाहिँ मेरो थेसिसबाट भयो जस्तो लाग्छ होइन अनि वी आर ह्याप्पी टुगेदर अहिले एकअर्कालाई बुझ्छौँ अनि त्यसपछि यति क्लोज भइसक्यो द्याट वी थिङ्क अफ आवर फ्युचर होइन मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि टिन्डरबाट चाहिँ आई गेट सच अ नाइस पर्सन भनेर बट देन या समटाइम्स हुने रहेछ नसोचेको ठाउँबाट चाहिँ वी फाइन्ड लभ भन्ने जस्तै भयो भेट्यो अन्त है कस्तो नि भनेछौ मतलब कि अब हात समात्यो त्यसमै ह्याप्पी हुने कि हामी नि के अरे ह्यान्ड ऊ गर्न साथ दुईजनालाई यसो भेट्यो दुईजना भेटेपछि हातहरू समात्यो भने एक किसिमको आनन्द आउने के त्यति बेलाको नि म अहिले सम्झिन्छु अनि त्यसरी अब हामी जस्तो पिक्चर हलमा पनि भेट्यो भने त्यस्तो यसो हात समात्यो खाँदै नै पिक्चर त्यो अरू केही हुँदैन थियो I feel like you could say that love letter writing of the 90s in many ways is a precursor to us being on dating apps today. Or internet lingo ma bhannu parda, they walked so we could run. Ahernko kitabma, she writes how women wouldn't sign off with their names usually. They would end their love letters with maybe uhi timro, because यदि गाउँमा अरू कसैको हातमा त्यो चिठी पढ्यो भने चाहिँ they have more to lose than the men they were writing letters to. And she mentions an instance where a disgruntled former lover, भूतपूर्व प्रेमीले चाहिँ एउटा महिलाको बिहेको दिन उसको नयाँ घरमा गएर he gives all their letters to her new husband. उनीहरूले पहिला एकअर्कालाई लेखेको चिठी सबै दिन्छ अनि त्यहाँ गाउँमा पुरा स्क्यान्डल हुन्छ. So despite these risks of getting caught, these women were writing and responding to love letters. And now back to the present. It is 2021. Most people aren't writing love letters, but they are swiping left and right, and that comes with its own set of risks. I think my worst experience was when my date stole my headphones or like earphones and just like ran away. I don't know. So ke bhayo bhane we were having this really good conversation. Yeah, setting ma thyo conversation bhairako thyo. I really needed to go to the bathroom अनि bathroom बाट फर्के अनि त्यसपछि to give you context हामी भेट्दाखेरि नै he was like oh very nice earphones कहाँबाट लिएको कस्तो हो पुरा very क्या
अनि I thought tech enthusiast होला यताउति भनेर अनि you know I was like ल ठिकै छ हुन्छ नि this guy likes my earphone भनेपछि राम्रो earphone होला भनेर म नि मक्क परिरहेको थिएँ so मेरो सबै सामानहरु टेबलमा थियो के I came out of the bathroom and he's like in this hurry to go home के मलाई ढिला भयो or I thought के ठिकै छ फोन कल आयो के भयो होला you know I really didn't want to bother and so ठिकै छ भनेर भने so he leaves right अनि त्यसपछि अनि I collect my things I leave as well and then I realized that earphone छैन के and I remember very particularly हुन्छ नि earphone table मा थियो अनि उ गएपछि earphone थिएन हुन्छ नि and then like the whole scenario of and so I was pretty sure he took it so I texted him and he didn't respond of course the message didn't go through I tried calling him phone switch off and so I don't know what happened and then I had my friend call him sim nay off like it's not in its service anymore earphone chor desh chor earphone chor desh chor la साथी बहिनी हो प्लिज हामी होशियार हुनु पर्यो earphone लाई यसरी डेट मा यसरी राख्नु हुँदैन डेट मा जाँदाखेरि बाहिर सबै कुरा बोकेर टोयलेट जानु होला हस् धन्यवाद मैले Reuters को एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ from 2020 It was about how in Nigeria men will go on a date with somebody from Grindr which is a dating hookup app for gay men and queer people and some of them end up getting robbed by their dates Criminals use dating apps to steal, abuse, and blackmail gay men, and because homosexuality is criminalized there, these men can't go to the police either. In fact, police use these apps to lure them to meet and then they arrest them. पहिला dating app मा नयाँ हुँदा, every time I went on a date with somebody, I would send screenshots of my date's profile to my sister. अनि chat गर्दाखेरि थाहा भएको कुराहरू जस्तै कता बस्छ, कता काम गर्छ, घर कहाँ हो, यो सबै कुरा बहिनीलाई पनि भन्थे डेटमा जानु अगाडि अहिले चाहिँ आफूलाई अलि सिक्योर लाग्ने मेसेजिङ एपमा बसाइसरेको छु Now I use Signal to communicate with people I match with and Signal has a feature where you can set timer and your messages will disappear after that like 5 minutes 1 hour 1 day 1 week भनेर राख्न मिल्छ and you can also disable screenshots for your chat त्यो बाहेक first or second date मा जाँदा आफू गइराख्ने ठाउँ सजेस्ट गर्छु or somewhere where there'll be other people मलाई हिड्न एकदम मन पर्छ अनि मेरो बायोमा पनि त्यही लेख्या छ so sometimes people will say hey let's go on a hike and I always politely decline and say that I don't go to isolated places on first dates but even before you meet somebody from a dating app being on the app itself can be quite risky नेपालमै स्वाइप गर्दा चाहिँ कोही चिनेको मान्छेले देख्नुहुन्छ कि भन्ने अलिकति पिर हुन्छ हैन त्यो क्वेयर वुमेन भएको हुनाले अलिकति त्यो अब फ्यामिलीले थाहा पाउनुहुन्छ कि या कोही एक्सटेन्डेड भन्न फ्यामिली फ्रेन्ड्स नेटवर्कले थाहा पाउनुहुन्छ कि भन्ने अलिकति त्यो हेजिटेन्सी चाहिँ हुँदो रहेछ हैन क्वेयर एप्समै पनि एकदम किन हो चाहिँ थाहा छैन अहिलेसम्म मेनहरू जो चाहिँ मेल आइडेन्टिफाइड स्ट्रेट मेन हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आइपुग्नुहुन्छ है यो क्वेयर एप्समा हैन या त अब ओके क्युपिड जस्तो एपमा चाहिँ उहाँहरू म वुमन हो र म गे वुमन हो भनेर आइपुग्नुहुन्छ है दे क्लियरली मेन हैन तर फर सम रिजन उहाँहरूको त्यो बायोमा चाहिँ वुमेन लुकिङ फर अदर वुमेन या गे वुमेन भनेर राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ किन राखेको चाहिँ मलाई थाहा भएन तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब आई डोन्ट वान्ट टु सो अप इन मेलहरूको प्रोफाइल के हैन आई ओन्ली वान्ट टु सो अप फर अदर वुमेन तर अब उहाँहरूले त्यस्तो गरेपछि चाहिँ अब अनलाइन सिस्टम नै उहाँहरूलाई नि गे वुमेन क्वेयर वुमेन भन्ठानेर हाम्रो प्रोफाइल पनि देखाउँछ हैन जुन चाहिँ कुनै कुनै इन्स्टेन्सेसमा वुमेनहरूलाई डेन्जरस पनि हो एउटा recorded future भन्ने American cybersecurity firm को report अनुसार some of the most popular dating apps like Tinder and Grindr collect user data which includes their users' exact location, sexual orientation, religious and political beliefs, drug use, etc. And that data is then shared with at least 135 different third-party entities. And a big chunk of these third parties are advertisers. And sometimes that can also include the government. Like in 2019, Russia straight up asked that Tinder comply with handing over their user data. And Tinder agreed, which means that the Russian government can use these data points to identify and crack down on queer people. But turns out the risks are there even if you aren't on dating apps yourself. A few months back, I saw this tweet
अनि जो मान्छेको त्यो ट्विट थियो उसको फोटो चाहिँ एउटा डेटिङ एपमा चाहिँ विदाउट हर नोइङ चाहिँ युज भएको रहेछ प्लस वी नो द्याट कि डेटिङ एपहरूमा के इन्फर्मेसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ नि त सो एभ्रिथिङ वाज नेगेटिभली रिटर्न देयर अनि यु नेभर नो कि त्यो प्रोफाइलबाट कतिजना मान्छेसँग चाहिँ कस्तो वेमा कन्भर्सेसन्सहरू भयो भनेर सो इट वाज प्रिटी स्क्यारी अनि आई टक विथ फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स अनि एउटा साथीको पनि पहिला त्यसरी भइसकेको रहेछ Dating apps haven't come around to fixing a lot of loopholes in their interface that put people at risk, especially queer people. But that hasn't stopped us from using these apps. For me as a trans woman, it has become this space where I get to just test the water. I get to show who I am as a person before someone looking at me and judging me. Because real life, my gender is always out there. No, I think if there was no dating app, then my circle, my pool would be significantly smaller. I think that's the reason because your dating app or I get hit a lot by men who are curious or, men who are interested in trans women or just, men who are very open-minded. They're even with this openness. I think your reality, they would find hesitation in approaching me. And especially as a trans woman, there are only few men who are willing to give it a shot. Like I've had so many dates or conversations or where they're like, I'm online no beteko bhai if I hadn't, understood you then maybe I would not be comfortable your date ma bhanera like where this cafe conversation or bhaira and they admit it. Some people are not okay with it, but most people are like, oh la kura garam na ta, and we have that conversation and it just turns into something really meaningful. And it gives me courage the next day to go out, walk into the street with my own self, just being like, there are people who accept this or people who are okay with it. I'm not trying to, the word you also understand in general because as a trans woman, you go out, you're so anxious, and you call your friend like 10 times and be like, hey, do I look like okay or certain things are and then... And I feel like for me, the dating app, having this conversation with men, and I feel comfortable knowing that there are people out there, not just men, people out there who are okay with it or trying to understand. So it's really nice. It's warm and cozy, I guess. Dating apps might not be the safest place to be, but they have allowed Nepali women to experiment and experience romantic and sexual connections. I want to end with this line from a story that Ruksana Kapali wrote on Body and Data's blog recently. Ruksana is a queer rights activist and has been a guest on Boju Bajai before. You can listen to her on episode 34. And Body and Data is an organization that works on digital rights in Nepal. Anyway, in this story by Ruksana titled Body, Society and Tech, Dating as a Trans Woman in Nepal, she writes about being on Tinder, and I quote, between wanting to find a soulmate but not wanting to be heartbroken, and wanting to have no strings attached but not wanting to develop an absolute numbness for any attachment. I live in the grey. I'm not Ruksana, but in many ways I can relate to her. I too live in the grey. Oh my god, that was so good. All the clips were amazing, and it's a shame that we couldn't use all of the audio clips, but thank you again to everyone who sent us their stories. हामीले सबै सुन्यौं, सबै सुनेर हामीलाई एकदम रमाइलो पनि भयो, so thank you. तर रमाइलो मात्रै भएन, रमाइलो त भयो obviously, तर कति कुराहरु सुन्दाखेरि चाहिँ obviously हामीले डेटिङ यो अनलाइन डेटिङ नगर्दाखेरि यो हाम्रो जुन अहिले यो इन रियल लाइफ यो offline world ma hune kati डरहरु पनि it does go like it goes and like somehow finds a way in these spaces also. अनि जुन अगाडि हामीले जुन रेखा जी सँग कुरा गरेको थियौं, उहाँ रेखा जी चाहिँ मेरो फेभरेट निनी हो. अनि जुन उहाँले भन्नु भएको थियो नि सुरुमा and that's a story she used to always tell us पहिला देखिन्कै कि हामीलाई पहिला कस्तो डर लाग्थ्यो कसरी देख्ला कि जस्तो त्यो लभ लेटर लेख्दा हात कापेको देखि लिएर हैन बाहिर कसरी देखिने अरूसँग. अनि त्यो बाहेकको अरु डर त उहाँहरुलाई सायद अब I don't know if she felt or not, तर एक हिसाबले हामीले यहाँ कुरा गर्दाखेरि if you are
if you are a queer person, if you are living in a country like Nepal, in countries like Nigeria, elsewhere, जहाँ चाहिँ certain type of relationships or sexual orientation is not accepted, then it becomes difficult. हैन यही रमाइलो एप पनि कसैलाई त कति खतरनाक पनि हुन सक्छ जस्तो कुरा पनि छ हैन तर त्यो सबै भन्दै पनि यो एपले जुराएको अवसरहरू सबै प्लेटफर्मले जुराएको अवसर अनलाइन प्लेटफर्मले जुराएको अवसर हेर्नु मैले त बोजू बजेले गर्दा लभ भेटाएको छु म सबैजनालाई भन्छु प्लिज स्टार्ट अ पडकास्ट इफ यु वान्ट टु फाइन्ड लभ Obviously we need to also so one of the clips that we heard was about algorithms pani so it's my platforms ko pani ke responsibility huncha towards the privacy and towards your safety and security of the users त्यसको बारेमा पनि अझै I think there's a lot of work to be done there but I think what is wonderful is that women are in control, women have the agency to pursue, to pursue individuals that they are attracted to, that they might like to have like meaningful interactions online. If that remains online, that's also great. And if it turns into something offline in real life, even more amazing. And if you just like playing the game, then so much fun to be had. So go forth, Pansuma, sabai woman are like go forth, find love, sex, but please be careful of Dhoka and be careful of homework chores and earphone chores. So त्यति भन्दा भन्दै we would like to thank our wonderful producer, researcher, reporter Nikita Tripathi. And we had so much fun working with her on this episode. And Theo, Brikuti, please come in and do your thing. प्लिज निकिता हामीसँग भविष्यमा पनि यसरी जोडिनु होला राम्रो यस्तो स्टोरीहरू ल्याउनु होला देश विदेशबाट खोज तलासी गरेर अनि यो सँगसँगै हाम्रो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ अब जाँदै भन्नुपर्ने कुरा त त्यही नै हो हामीलाई फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर अनि एकदम हाम्रो सुनसान क्लब हाउसमा फलो गर्नु होला हामी युट्युबमा पनि छौँ अनि अरू त त्यस्तै हो अनि इफ यु लाइक आवर वर्क एन्ड वान्ट टु सपोर्ट आवर वर्क अनि प्लिज हामीलाई patreon.com/bojubajai मा गएर सपोर्ट गर्नु होला अब दसैँ पनि आउँदैछ दक्षिणा दिनु होला सरी हामी एकदम मगन्ते टाइपको वी आर साउन्डिङ बट या त्यही हो सबैजना जसले अनलाइन संसारमा लभ भेटाउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद अनि एउटा कुरा हामीले भन्न बिर्सेको लाइक वी सेड any online platform can be a dating platform if you are brave enough if you are I don't know right time right place right person so नेपालमा हामी कति समाचार सुनाइदियौँ कि PUBG खेल्दा खेल्दै मान्छेहरुको बिहा भयो क्लब हाउसमा भेटेर बिहा भयो हेलो लकडाउनमा ओके लकडाउनमा anyway so be brave be brave and त्यही हो केयरफुल पनि हुनु होला ladies with your homework and earphones त्यही हो last plug some of you might have seen हाम्रो Boju Bajai tote bags doing the rounds on social media if you would like a tote bag I think we only have like around 20 or 25 left if you'd like to purchase a tote bag with some very cool happening stickers please message us on Instagram or Twitter or Facebook and that's it मलाई पनि फेरि यङ हुनु मन लाग्यो मलाई कस्तो डेटिङ एप्स जानु मन लाग्यो हेर्नु म कहाँ छु के भयो मेरो जीवनमा के भयो मेरो जिन्दगी मलाई पनि यस्तो सिभी लेहास्ते गरी मेरो प्रोफाइल बायोजहरु बनाउनु मन छ बट एनीवेज गाइस त्यो अब नेक्स्ट लाइफ टाइममा गरौँला ओके त्यही हो ह्यापी दशैं एन्ड बाइ 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 ओहो अहिलेकोहरूलाई कस्तो मजा कति मजाले यिनीहरूले इन्जोय गर्छ आफ्नो फिलिङ्सहरू कस्तो राम्रोसँग यिनीहरूले एक्सप्रेस गर्नु पाउँदो रहेछ भनेर म त ह्याप्पी छु म त एकदम खुसी लाग्छ म पनि यो टाइममा भइदिएको भए हुन्थ्यो कि भनेर म त कहिलेकाहीँ त त्यो पनि सोच्छु मलाई त्यो हो सक्थ्यो एकदमै यो चाहिँ अब म पनि यो टाइममा भएको भए हेर कति इन्जोय कस्तो टाइम रहेछ कति यिनीहरूले इन्जोय गरेको देखेर मलाई खुसी लाग्छ कि यो चिज हाम्रो बेलामा थिएन हुनु पर्थेछ हामी त एक्सप्रेस गर्नु पनि डराउने हक गर्न पनि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने कस्तो कुतकुती लागेको झैँ हुने है यसो कता फर्क्यौँ के भनौँ कस्तो गाला रातो हुने होइन अनि फर्स्टमा यसो देख्दा पनि खुट्टा लरबरिएको जस्तो हुने कस्तो डर लाग्ने अनि एकछिन आधा घन्टा जति बोलिसकेपछि मात्रै त्यहाँको अनि युज टु भएर जाने अनि त्यसपछि अनि बोल्नु पनि अलिकति हिम्मत आएको जस्तो हुने त्यस्तो त मेरो त धेरै वर्षसम्म पनि रहिरह्यो
धेरै वर्षसम्म पनि जस्तो अब अहिलेकोहरूलाई चाहिँ हेर भेट्ने उ गर्ने कस्तो मतलब अहिलेकोहरूलाई नै जस फेसिलिटी बेसी पनि छ धेरै राम्रो पनि र उनीहरूले आफ्नो माया आफ्नो उहरू एक्सप्रेस गर्ने धेरै राम्रो मौका पाइरहेको हो अहिलेकोहरूले चाहिँ जस्तो लाग्छ म त खुसी छु अहिलेकोहरूको नै मलाई त राम्रो लाग्छ हाम्रो बेलाको धेरै नै बन्धन थियो धेरै अब्स्टेकल्स थियो धेरै म अहिले त्यो सम्झिँदा फेरि मलाई अहिलेको चाहिँ ठिक लाग्छ अहिलेको राम्रो छ एकदम I love you. Oh, सत्य रियली